الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، حضرات، سامعین، پھر آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دکن کی بہت ہی پیاری شخصیت، جو مایہ ناز شخصیت ہے حیدرآباد دکن میں، جو سب سے پہلے جو عظیم اور قدیم بھی ہیں، اور جنہوں نے اپنا وطن اور اپنا مسکن چھوڑ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کے مطابق حیدرآباد دکن تشریف لائے ہیں، اور آج ان کا عرص سراپا مبارک بھی ہونے والا ہے، اور 759 سال ہو چکے ہیں آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو کر۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت آپ سبھی اور میں بھی سبھی جانتے ہیں۔ وہ شخصیت وہ ہیں جنہیں بابا شرف الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ آج 750 سال سے زائد ہو چکا ہے حضرت کے عرص سراپا مبارک میں۔ آج بھی لوگ جوق در جوق جو ہے حاضر ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی محبت میں لوگ زیارت سے مشرف بھی ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت کا جو مقام ہے، جو آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، یہ عراق کی سرزمین سے آپ تشریف لائے ہیں، اور جن کا نام سید شرف الدین ہے، یعنی کہ آپ کے والد نے سید عارف رکھا تھا، لیکن سید شرف الدین بھی آپ کا نام آپ کے پیر و مرشد جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام رکھا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جہاں پر آپ، یعنی کہ آپ کا جو سن ہجری ہے 592 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ آپ جو پیدا ہوئے دریائے دجلہ کے ایک جزیرہ بنی عمر میں پیدا ہوئے، یعنی کہ عراق کے پاس یا بغداد کے اندر کہیں ایک دجلہ ایک تالاب ہے، جہاں پر اس کے مقام، اس کے پاس میں ایک بنی عمر میں ایک مقام ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی 592 ہجری میں۔ حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوتی ہے، اب جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کے جو والد ہے، جو آپ کے والد کا نام ہے سید شمس الدین، انہوں نے بابا صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان کو اپنے گود میں لے کر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے، تو آپ کی آغوش میں آپ کی گود میں دیا، تو پھر اس کے بعد حضرت بابا شرف الدین علیہ رحمت الرضوان کو گود میں لے کر حضرت شیخ شہاب الدین علیہ رحمت الرضوان آپ کے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں، تو انہوں نے گود میں لے کر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد پھر آپ کے والد محترم جو سید شمس الدین تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے شمس الدین صاحب، آپ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کا نام سید عارف رکھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کا نام سید شرف الدین نام رکھیں، کیونکہ سن ہجری کیا ہے؟ تو جب آپ نے آپ کے والد صاحب سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 592 ہجری ہے، تو آپ نے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شمس الدین صاحب، آپ کا جو لڑکا ہے، جو آپ کا جو بیٹا ہے، بڑا ہی نیک اور ذہین اور نیک سیرت اور ولی کامل ہوگا، وقت کا خطوب ہوگا، قطب الاقطاب ہوگا، ولی کامل ہوگا۔ یہ کب فرما رہے ہیں؟ جس وقت بابا صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان پیر و مرشید شیخ شہاب الدین علیہ رحمت الرضوان کی گود میں ہیں، اور آپ کے والد بھی سامنے موجود ہیں اور گود میں ہیں، آغوش میں ہیں، تب فرما رہے ہیں کہ آگے چل کر کون کیا بنے گا، کیسے بنے گا، اچھا بنے گا، سچا بنے گا، نیک بنے گا۔ یہ سیرت حضرت اولیاء اللہ کی نگاہوں سے کوئی چھپتا نہیں ہے، ان کے سامنے تمام تقدیریں ہوتی ہیں، تقدیروں لوہے محفوظ پر ان کی نگاہیں ہوتی ہے،
तभी तो वो देखकर पहचान लेते हैं कि कौन नेक बनेगा, अच्छा बनेगा, सच्चा बनेगा, वली बनेगा, कुतुब बनेगा। इसी तरह से शेख शहाबुद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अभी गोद में है बाबा साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान, तो आपने तभी फरमा दिया कि आगे चलकर ये बहुत बड़े वली और कामिल बनेंगे, कुतुब, वक्त के कुतुब भी बनेंगे। तो फिर उसके बाद आपका जो तालीम का जो आगाज जब शुरू हुआ, आप ही के घर से आपने दीनियात, कुरान मजीद वगैरह सीखी। फिर उसके बाद आगे चलकर आपने 98 में 598 में आपने फिर उसके बाद एक मदरसे में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद आपने वहाँ पर मकतब में दाखिल हुए और मोहम्मद इसाक साहब से कुरान मजीद और दीगर दीनियात की तालीम हासिल की। फिर उसके बाद 111 हिजरी तक बगदाद में क़ाज़ी अबू यूसुफ अलैहि रहमा की मदरसे में दाखिल होकर उलूम दीनिया में तफसीर, हदीस, फ़िक़ा, उलूम शरीयत को हासिल किया। फिर उसके बाद जब ये इम्तियाजी कामयाबी हासिल हुए, फिर वो उसके बाद आपने सोहबत पीरो मुर्शिद शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। तो कम से कम आप जो है हजरत शेख शहाबुद्दीन अलैहि रहमा के दरबार में वो उलूम का आपने हासिल किया कि बाबा साहब खुद फरमाते हैं कि क़िबला हजरत की बारगाह में हाजिर होकर आपने 15 या 17 साल तक अपने पीरो मुर्शिद में वो उलूम, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, वो तमाम मनाजिल को आपने तय किया पीरो मुर्शिद की सोबत में रहकर। और पीरो मुर्शिद की सोबत में रहने के बाद इतने साल गुजर गए। फिर उसके बाद मुहर्रम शरीफ के महीने में आपके पीरो मुर्शिद का इंतकाल होता है, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। फिर उसके बाद हजरत की खिदमत के सिले में ऐसी लाजवाल दौलतें मिली हैं जो आप खुद फरमाते हैं कि ऐसी ऐसी नेमतें मिली है कि शेख शहाबुद्दीन मेरे जो पीरो मुर्शिद हैं, तो उनकी खिदमत में रहने से मुझे ऐसी ऐसी लाजवाल नेमतें मुझे मिली है। फिर आपका ये मामूल था कि आप जिक्र अस्कार में मुजाहिदे का यह हल था कि रात रात भर मुजाहिदा करते और रात रात भर खड़े होकर नफिल नमाज पढ़ते हैं, कभी कुरान मजीद पढ़ते हैं और कभी, और आपका मामूल ये है कि कभी आप तसानीफ भी आपके हैं जो आपने अपने हाथ से तसानीफ को भी लिखा है, यानी कि शमशुल आरिफीन है और सुबहानल्लज़ी असरा एक तफसीर ये भी बताया जा रहा है। दिक्कत तसानीफ को आप मुरतब करते हैं, यानी कि अल्लाह वालों का ये मामूल होता है कि रात रात भर मुजाहिदा भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं, यानी कि 5 वक्त नमाज अदा करने के बाद भी 5 वक्त नमाज भी अदा करते हैं। फिर उसके बाद उनका मामूल ये होता है कि तिलावत कुरान मजीद अदा करते हैं, पढ़ते भी हैं। फिर उसके बाद किताबों की तस्नीफ भी फरमाते हैं ताकि उम्मत तक भी दीन इस्लाम और दीन इस्लाम की बातें उन तक भी पहुंचे। ये उनका ये मामूल था। अपनी जिंदगी को कभी खाली नहीं रखते, बल्कि वो अपनी जिंदगी को इस तरह से दीन की खिदमत के लिए आप इतनी मुनहमिक होते कि मसरूफ होते कि कोई वक्त कोई लम्हा खाली हुआ, या तो मुजाहिदे में होते, या तो नवाफिल में होते, या रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं, या फिर उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। और उनका ये मामूल भी होता है कि वो रोजे की हालत में होते हैं और रोजा भी रखा करते हैं। और ये भी होता है कि उम्मत की मखलूक की खिदमत करने के लिए और जो मुसलमान हैं जो दीन इस्लाम को मानते हैं उन तक तालीमात, इस्लाम की तालीमात को पहुंचाने के लिए खुद अपने हाथ से तसानीफ भी लिखते हैं और तसानीफ का भी काम भी करते थे। तो इस तरह से तकरीरी हो या कौली हो या फेली हो, यानी कि तहरीर के जरिए से, किताबों के जरिए से भी दीन इस्लाम और तालीमात को आम किया करते थे। तो हजरत बाबा साहब क़िबला अलैहि रिज़वान का ये मामूल था कि आपका जो मिजाज था बड़ा ही सादा था, एक बड़े ही मुतहम्मिल और बड़े ही सब्र और इस्तिकामत के साथ बड़े हिल्म बुर्दबार और जमाल के पैकर थे आप। क्योंकि अक्सर खुद भूखे रहते और गरीबों को खाना खिलाते। जब किसी दोस्त या मुरीद के पास से अगर कोई तोहफा अगर आता है तो आप वो भी अपने तलबा जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाते थे आप, तो उनके अंदर जो पढ़ने वाले तलबा को आप जो है वो तोहफा तहरीफ भी उनको पेश कर देते थे। ताकि अगर दस्तरखान पे अगर बैठे हैं, खाना सामने है,
तो आसपास में जितने भी दोस्त अहबाब मुरीदीन होते उनको पूछते खाने के लिए, अगर ना होता तो आप अपना खाना उड़ाकर उनको दे दे। और गरीब गुरबा जो मसाकिन मिस्किन जो होते हैं यतीम, तो उनको उनके मोहल्ले में आप खुद खबरगिरी करते और पूछती कि किसी ने कोई खाना खाया है या नहीं खाया है। तो आप अगर नहीं खाया है तो आपने सामने का खाना उठाकर आप उन गरीब यतीम मसाकिन को भी अपना खाना उनको पेश किया करते। ये एसार देखिए, ये कुर्बानी देखिए हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन अलैहि रहमतुल रिज़वान का। क्योंकि मखलूक पर जब ये रहम करम करते हैं तभी तो ये मकाम हासिल होता है अल्लाह की तरफ से, और लुत्फ करम इनायतें मजीद दर्जात उन्हें हासिल होते हैं। ये हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन अलैहि रहमतुल रिज़वान ये गरीब भी हैं और गरीब के साथ साथ भी और दिल के अमीर भी है, सखावत के धनी भी है, और लोगों को गरीब गुरबा की मसाकिन की इमदाद भी करते हैं, दस्तगीरी भी करते हैं, नुसरत भी करते हैं। जो परेशान हाल होता है और परेशानी लेकर आता है तो वो भी उसकी परेशानी को दूर करते हैं। हत्ता कि किताबों में लिखा ये मिलता भी है कि फजर की नमाज के वक्त में मुस्लिम और गैर मुस्लिम की लगातार लोगों की भीड़ होती, तो जब हजरत अपनी इबादत खाने से जब बाहर निकलते लोगों पर दम करते और लोगों को दम करके उनकी मुश्किलात उनकी परेशानी को सुनते और उनको उनकी परेशानियों को मुसीबतों को दूर करते हैं। दुआ के जरिए से, तावीज़ के जरिए से हो या अपनी फूक के जरिए से हो, अपने दम के जरिए से हो, ये किसी न किसी अंदाज से मखलूक खुदा पर रहम करते थे। क्योंकि ये सरकार की उम्मत है, अल्लाह के बंदे हैं, और इस अंदाज से उनका ये मामूल था। बहुत सारे आपकी करामातें हैं, लेकिन आपका ये आलम था कि आपके दिल और दिमाग में, आपके दिल में, आपके अंदर इशात इस्लाम, दीन इस्लाम को फैलाने का एक जज्बा था कि बेपनाह शौक रखते थे दीन इस्लाम को फैले, दीन इस्लाम आगे बढ़े, लोग इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम से आरास्ता हो और सिरात मुस्तकीम पर चले, इस्तिकामत फिद्दीन को अपनाएं और यहाँ तक कि वो जन्नत में जाए, दोज़ख से बचे, गुमराही से बचे। ये उनका एक मशगला, ये उनकी आदत, और ये बनाकर आते थे, और इनके अंदर बेपनाह ये शौक होती थी। और ये लोग जो है अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के लिए सर्फ किया करते थे। और हत्ता कि आपके तकरीर में जो लोग गैर मुस्लिम हाजिर होते तो आपकी तकरीर को सुनकर वो वारिफ्ता हो जाते, असर करते, और अपने दिलो दिमाग को उसके साथ ही साथ वो लोग जो है फिर अपने मजहब को बदलते और दीन इस्लाम में मुसलमान होकर कलमे तैयबा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। कभी आप तकरीर करते हैं, वाज़ो नसीहत करते हैं, मुतासिर होकर हजारों लोग फासीख फजूर भी और आला दर्जे के परहेजगार और मुत्तकी बन जाते हैं। तो आपकी तकरीरी अंदाज ये होता और आपके बयान का यह तासीर थी कि लोग जो है अपने फिस्क और फजूर को छोड़कर मुत्तकी और परहेजगार होते, दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। और बाबा साहब क़िबला अलैहि रहमतुल रिज़वान हैदराबाद दक्कन जब तशरीफ लाए की किताबों में मिलता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ाद में तशरीफ लाए और आपसे कहा कि शरफुद्दीन हिंदुस्तान हैदराबाद दक्कन की तरफ तशरीफ ले जाओ, वहां जाकर दीन इस्लाम को इशाअत कीजिए और फैलाइए। तो जो सरकार के हुक्म से भी आप तशरीफ लाए, ये भी किताबों में हमें मिलता है। बहुत सारे आपके करामात हैं, बहुत सारे करामात जो किताबों में दर्ज है। इससे पहले मैं अपने वीडियो में आपकी करामात का जिक्र किया था। एक आदमी जो बैल गुम जाता है तो आपकी बारगाह में आता है, तो आपने अपने ठीकरी के जरिए से ये कहा कि तू अपने जिसको देवता समझता है उसके सामने ये रख दे। सारा दिन गुजर जाता है लेकिन कहीं से नामो निशान उसके बैल का नहीं मिलता है। लेकिन कब मायूस होकर वहां से निकलता है तो पीछे से जंगल की तरफ से बैल चढ़ता हुआ आ रहा था और उसे लेकर उसकी खुशी की इंतहा न होती है। अल्लाह अकबर। हजरत के करामत का ये आलम था कि ठिकरी पर लिख कर आपने ये कहा कि वो देवता के सामने ये ठिकरी को डाल दे। यानी कि ये बताना ये चाहते हैं कि माइल करना चाहते हैं कि देखो हम किस तरह से भी काम ले सकते हो, ठिकरी के जरिए से भी काम ले सकते हैं। और जो देवता को तुम मानते हो, जो पूछते हो, उसके अंदर तो जान नहीं हो सकती है, लेकिन हम अपनी करामात के जरिए से, हम अपनी ताकत से, जो अल्लाह ने हमको जो ताकत दी है, वो ताकत के जरिए से हम काम करवा सकते हैं। ये हजरत बाबा साहब क़िबला अलैहि रहमतुल रिज़वान की मेहरबानी और एहसान है कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए, दीन इस्लाम को फैलाया। फ्यूज बरकत से आज भी लोग मालामाल हो रहे हैं। 700 साढ़े 700 साल हो चुका है
اور آپ کا جو کل عرس شریف جو 17، 18، 19 اور 20، 21 تک یہ 4 یا 5 دن تک آپ کا عرس سراپا ہوتا ہے، سبھی حضرات آپ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کو لے کر حاضر ہو، زیارت سے مشرف ہو۔ یہ اولیاء اللہ نے عراق جیسی سرزمین آبائی وطن کو چھوڑ کر ہماری خاطر، دین اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر، امت کی خاطر یہاں آئے اور اپنا مسکن بنائے، اور مسکن آپ نے بنایا اور لوگوں تک اپنا فیض و برکات کو یہاں تک آپ نے پھیلایا ہے۔ تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فیض و برکات سے مالا مال ہوئے۔ آج بھی آپ کا وہ دربار ہے، اللہ اکبر۔ جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں تو وہاں پر جانے کے بعد ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر جنت کے مقام پہ آ گیا ہوں۔ اونچائی پر جانے کے بعد میں جنت میں آ گیا ہے۔ اب وہاں پر جانے کے بعد دلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، پھر وہاں سے واپس آنا دل نہیں چاہتا ہے۔ وہ مقام ہے حضرت سیدنا بابا شرف الدین علیہ رحمت الرضوان کا، وہ مقام ہے۔ تو لہٰذا اولیاء اللہ سے عقیدت اور محبت رکھے، صحبت ان کے ساتھ تعلق رکھے، اور ان کے عرس سراپا مبارک میں حاضر ہو۔ اور شعبان المعظم کا مہینہ تھا، 19 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور دوسرے دن 20 تاریخ کو آپ کو تدفین کیا گیا۔ اور آپ کے جانشین جو ہوئے سید فرید الدین، جو آپ کے بھتیجے تھے، جو سید مصعب جو آپ کے بھائی ہیں چھوٹے، اور اسی بھائی کے لڑکے جو سید فرید الدین صاحب قبلہ سہروردی، جو آپ کے جانشین ہوئے، سجادہ نشین ہوئے، بھتیجے بھی ہوتے ہیں۔ جب اس وقت آپ حیدرآباد دکن تشریف لائے ہندوستان، تو 60 لوگ آپ کے ساتھ تھے، جس میں بھائی بھی تھے، پیر بھائی بھی تھے، مریدین بھی تھے۔ سب کو اپنے آپ نے اپنے حکم دے کر جگہ جگہ پر منتقل فرمایا، اور وہاں جا کر دین اسلام کی خدمت کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہے چھوٹی مختصر سی گفتگو حضرت سیدنا بابا شرف الدین علیہ رحمت الرضوان کی، وہ یہ سیرت کا پہلو ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ان سیرت کے پہلو کے صدقہ طفیل ہمیں خاتمہ بالخیر اہل سنت الجماعت ہی پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو انہی کی محبت میں جلائے، اور انہی کی محبت میں اٹھائے، اور ہمارا